Okay, start na ta. Okay, maayong hapon sa tanan. So, atong topic karon is about inheritance and hopefully mahuman na to next week ang polymorphism. Part sa polymorphism ang method overriding o overloading. So, when you implement a method overloading and overriding, it describes a polymorphism. Okay? Na-apply na nimo ang polymorphism at the same time. Well, as to the inheritance, so mo na atong discussion karon. Okay, so inheritance in Java. So focus ta sa Java no nga inheritance. So inheritance in Java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behaviors of the parent object. Okay? Acquires all the properties and behaviors of a parent object. So when you inherit something from a particular object, so katong particular object nga imong gi-inheritan can be considered as the parent object. Okay? The parent object. And when you inherit to that particular object, katong parent, mga properties and behaviors adto imuhang ma-acquire. Except sa mga private nga mga properties or fields. Okay? Para itong gibuhat sa encapsulation, di ba? Although nag-inherit na siya, dili gihapon niya makuha ang mga private properties. So it is an important part of OOP. Okay? Kay kung i-compare nimo sa other programming language or programming implementation o wala kayo ma-consider ang inheritance, no? Sa OOP, it is one of the pillar of OOP. That is why it's very important. You'll see it later nga nung grabe gikay siya ka-importante. Okay? So, the idea behind inheritance is in Java is that you can create new classes that are built upon existing classes. So for example, class A, pwede ka mag-add na pod og class B. Class B is built upon class A. It's because class B is dependent sa mga methods and properties ni class A. What I'm telling you is, in here, for example, this is our first object. This is our first object, object 1. Okay. For example, this is our first object. Ayaw yun magtulog-tulog, guys, ha? Importante naman nga topic. So, and then this is object 2. Okay, para ma-achieve ninyo ang inyong activity unya. Okay, so this is object 2. So object 2 will inherit from object 1. Okay, so defined by the arrow, this arrow. Okay, so object 1. If object 1 has, let's say, x, if object 1 has x is equals to 10, and then he has a method like, for example, print, same method ngayong ana. Okay, so no. Okay. Okay, nasa yung method nga print. So, ang mahitabuan na so giingon din hiya gani nga you can create new classes that are built upon existing classes. Mag-create kag object 2 nga built niya nga naman nakaingon man nga built upon existing classes, built upon the object 1. It's because dependency object 2, therefore dependency object 2 kang object 1. Okay? Kaya kung wala ang object 1, what will happen? Kung wala ang object 1, what will happen is that kinahanglan pa niya i-rewrite. Okay? Kinahanglan pa niya i-rewrite ang x diri nga 10 and then mo gamit na pud siya og method nga print. So very costly kayo, no? So therefore, we create object 2 that are built upon the object 1. So whenever we do this, whenever we do inheritance, no need for us to write x is equals to 10, print na method dayon. Okay? So no need na siya. What we do is special na lang nga
fields ni object 2. So yung ana, no? So for example, this object is a bird, and yet we say that this is a parrot. Okay? Object 2 is a parrot, object 1 is a bird, and then we do know nga ang bird has 2 wings. So may ngunta din ag int wings is equals to 2. Okay? So since si parrot is of bird man siya, ni-inherit man siya sa bird, so therefore we don't need to rewrite the wings nga field dinhiya. Okay? So that is a no-no. Okay? Dili siya mag-error, okay? Guys, dili siya mag-error, but the problem is wala siya ni follow sa concept sa inheritance. Okay? Logically, error akuan siya kanang dili dapat. Okay? So magbutang na lang ka dinhiya og other nga unique sa parrot. Okay? So we say in color. So pwedeng ana no or string color. Okay? Is equals to what? Red. So something ana no. So okay. If we add another object, if you add another object here, let's say this is a pigeon. Okay, this is a pigeon. And then mo inherit pud siya kay we know nga pigeon is a bird. So we nganong kinahanglan mo ta mo inherit kay para dili na ta mag-write pa dinhiya og int wings na pod nga 2. Nakabalo man ta nga bird gini siya. So therefore di na ta mag-write dinhi ag wings, okay? So ato na lang i-inherit dinhaan niya. So therefore we say that pigeon and parrot are of 2 wings. Okay? Are of 2 wings. Pigeon and parrot are birds, and yet they have 2 wings. Okay? So kung imong i-rewrite, what will happen? Tanawa, i-rewrite nato dinhi I-rewrite na to. Okay? So ang mahitabo, what if walay inheritance? Okay? Wala nag-exist ang inheritance. Let's say we delete this. Tanawa ang inyong code. The pigeon and the parrot. Unsay niyo nakita? Pareha sila tanan, sir. Redundant tayo ang concept code. So redundant ang code, no? Kabantay morning wings, nagbalik-balik. What will happen if redundant yung code? Imagine. What if we have thousands of objects nga nag-exist? What if we have thousands of objects nga nag-exist and then repeat na to ni siya nga process? What will happen? It will cause a space in your it will cause a space in your memory. Ang mahitabo ana when we make large softwares, hinay ang inyuhang runtime, hinay ang pag-run sa inyuhang program. And if you're making a large software, dili kayo ang quality sa inyong software grabe pangit. Okay? I mean, grabe ka low no kayo no yung quality sa inyong software. So therefore, implement na to ang inheritance. Okay? Para di na ta mag-rewrite pa aning int wings. Okay? Okay, nga na ang concept. So, when you inherit from an existing class, you can use, reuse methods, within methods, fields of the parent class. Moreover, you can add new methods and fields in your current class also. Okay? Mao to atong gibuhat na ka-add tag methods. For example, pigeon is different from parrot somehow. Different siya. Nag-differ sila sa behavior. For example, the pigeon can walk. Okay? So we write a method walk here. Okay? Walk. Somehow, for example, maka-walk ang pigeon. Ang parrot dili. Okay? Both pigeon and parrot can fly because they have 2 wings. So we write here public. We write here the method fly. Okay? So yan, nakasimple ang concept sa inheritance. Okay? So I hope wala mo nalibog ana ha.
Ana. Okay? We write walk here. Nganong wala man nato gibutang ang walk dinhi? Ngano man? Anyone? Nganong ang method Ay, nga walk? ang call naman, sir. Ato Kay unique man sa picture na mag-walk. Kasi Okay. pigeon naman ang mag-walk, sir. Okay, very good. So, Unlike very sa easy call lagi ba? kayo sabton ang concept sa inheritance, di ba? So, hingana, no? So, for example, napagitay other object nga ni-inherit sa pigeon. For example, this is penguin na gid, no? Penguin. Eagle, sir. Eagle. Penguin, we know that penguin can walk, di ba? And the color of the penguin is, for example, blue. So, kani yellow lang nato ni, for example, white. Okay? So, what if penguin can, we know nga penguin can walk. So, unsa may buhato na to? Ano nga penguin? Do we need Paon to si walk, sir. Dirit niya ang iyang walk gikan sa Paon parrot. walk, sir. Gikan sa Kana may picture. pigeon na walk. Extend. Sige, si Busa daw, well, Busa. Paon Ano man? na ang walk na function, sir, kay if mo inherit siya sa pigeon, kinana may kuan function na walk ang pigeon. So kuan ang kuan sa penguin walk Kung na mo function. inherit siya. So, first of all, we must inherit from the pigeon. Kay para kay kabag kita manggutag walk, nakita tag walk na method ba? So, what if mo inherit na lang ta didto, kay para dili na nato i-rewrite ang walk dinhiya. Kausa na lang gyud nato gi-type ang walk. Okay? So, yan ang concept niya, guys. Okay? Sir, pwede mo sir. Yes, sir. Ha? Kanong call, sir, di ba, sir, ang pigeon, sir, ay, ang penguin, sir, kay, inherit man sa pigeon, tapos, ang pigeon ni inherit so bird. Oho. Sir, kaning tendency nga, ang penguin, mo inherit sa bird, sir, kanang fly, sir, ba? Actually, ma-inherit po na niya. Ma-inherit po niya to niya at the same time. Kay iyaha man ng grandparent. Kaning bird, grandparent na ni penguin. Okay? Mo ni gitawag multi-level. Later ato ning i-discuss, no? So automatic Part na siya. siya. Automatic ma-acquire to niyang fly nga method. Okay? Sila tanan ma-acquire nila ang fly nga methods because si bird mao ang ilahang kuan, iyahang Mama. grandparent ang term. This is the parent and then grandparent. So yung ana siya, guys, no? Okay. Sige, sir. Thank you, sir. Sige, padayon ta sa atong slide. So inheritance represents the is-a relationship. So we can see that we can say that parrot is a bird. Mo na siya inherit man siya. So parrot is a, this line represent the is-a. Parrot is a bird. Okay? Mo na siya nga concept. Which is also known as a parent-child relationship. Okay? Dili ka makaingon nga si penguin is a bird. Okay? Kay layo naman ang ilahang connection. Okay? Okay. So, dinhiya, unsa na ang is-a relationship? Natay gitawag nga level of inheritance. The single, multi-level, and hierarchical. Okay? Hierarchical. Okay? Hierarchical. So, first, natay single inheritance, multi-level inheritance, o hierarchical inheritance. So, sayo naman sabto, no? Ang ilang differences. So, pag may single inheritance, okay, parent-child lang. Pag multi-level, so nanay grandparent involved. And then, ang hierarchical involves two children, okay, two children sa class A, sa iyang parent. Okay, so proceed ta. So terms used in inheritance, we have a class. Okay, wala naman mo class, no? It is a group of objects which have common properties. It is a template or blueprint from which objects are created. So class, we group class, no? We group them. So therefore, when we group them, we know that there are common those grouped
objects have common properties or behavior. When kag subclass pod, subclass, child class, it is the class which inherits the other class. Okay, so mo ni ang subclass. Subclasses are this, parrot, pigeon, and the penguin. Ng mga classes. Mo na to yung subclasses. It is also called derived class. So ang derived class is similar to subclass na term, or extend class or child class. Okay, siya man ang nag-derive. Okay? And then ang superclass is a subclass in where the subclass inherits the feature. Okay? So ang superclass on our case is the bird. Okay? On which the subclass inherits the features. So subclasses inherits the features of the bird or components of the bird. It is also called the base class or the parent class. So, naputay term reusability, you can use the same fields and methods already defined in the previous class. So, in OOP term, reusability means using the same fields and methods already defined in the previous class. Okay, this is to avoid redundancy no sa atong program and to promote efficiency. Okay? So, also then ang further details on the is-a relationship in Java. So an is-a relationship depends on the type of inheritance or the inheritance. Further inheritance is of two types. So natay gitawag class inheritance and interface inheritance. Ayaw lang sa mo kabother aning interface kay later mag-discuss ko ani sa abstraction na nga human sa topic sa polymorphism. So layo-layo pa to. So ayaw lang sa mo kabother aning interface inheritance. Mag-focus ta sa class inheritance. Observe, we do class inheritance. No, this is a class. This is a class. This is a class. So, okay. We assume that this is a class. Okay? For now. So, focus ta sa class inheritance. It is used for code reusability in Java. Indeed, when there is an extends, okay, mo ni atong bantayan ng keyword, no? Extends. Ang implement nga keyword is for interface. So later na nag-implement nga keyword. Focus ta din sa extend nga keyword. Nga makita na to sa class declaration in Java. Okay? So sa atong class declaration, observe mo sa activity, no, sa activity nga akong gihatag, natay mga class dinhi ana kaniyo. Class addition extends calculator. Okay? So ing ana nay extend nga keyword. Therefore, si addition is a subclass of the calculator. Kani. Okay? Subclass siya sa calculator. So, na-imagine na ninyo ang activity. Di ba? Mula sa na, no? So, I hope na grasp na ninyo, no? So, then, the specific class is said to be following the is-a relationship. So, nag-follow si addition o si calculator o is-a relationship. Oh, kaya na may extend na keyword. Tungod na nga keyword. Makita lang taging ana. Okay? So, and then, in Java, a has-a relationship, ano ba to? Okay. In Java, a has-a relationship is also known as composition. So, naadi tayo duha, no? Natay gitawag is-a relationship, and then napot tayo gitawag has-a relationship. Unsa din yung has-a? So, again, recall, ang is-a is once makakita tag extends na keyword. So sa keyword mag-differ. Addition extends calculator. So this is addition, nag-inherit siya kang calculator, which means addition is a calculator or is a part of calculator. Okay? So ang has-a is also known as composition. So naay composite object, no, na mag-exist out atong object. So it is also called it is also used for code reusability in Java. It is simply means that an instance, okay, maka-reuse po data atong gamit atong has-a. Okay, later no sa has-a, it simply means that instance of one class, okay, may mga term, no, na kinahanglan i-identify. So is-a, kanang instance for has-a. So, natay instance of one class has a reference to an instance of another class or an other instance of the same class. Okay? For example, a car has an engine, a dog has a tail, and so on. In Java,
there is such keyword that implements a has-a relationship. But we mostly use new keywords to implement a has-a relationship in Java. So magamit tag new nga keyword. Okay? So dinhi sa kuan unsaon man di ay pag-implement aning has-a. Okay? Ay sa open sa na akong kuan code. So unsaon man di ay pag-implement ang has-a. For example, dinhi sa atong Miro, okay? For example, let's say we have let's say for example, we say that this is a class for example, this is a class for manufacturers. Okay? Manufacturer. Okay? And then this is a class for, let's say, okay, car. Okay? Car. And then we have a class for ayun na magamit og Miro, no? Kung gusto nimo i-connect ni siya kanin duha, so i-click lang nimo ning blue, no? I-highlight sa, i-click sa tong lingin circle, and then i-click ang blue nga dot, and then padulong na dayon sa dinha. Okay? So yung ana, and then you can undo and redo na pud sa babaw, no? Indicator. Okay, so this is an engine, for example, engine, and then this is the car. And then this is a motorcycle, for example. A motorcycle. Okay. Okay. So car, for example, the manufacturer of the car is Honda, adili, BMW, for example. Mitsubishi na lang. Mitsubishi. Ano ba? So, sample lang po na. So, bahala na spelling diha. Okay. So, for example, the car, this car, okay, ato na lang i-define nga car. For example, BMW na lang ni. Di na lang nato. Sa nawa ang Miro na close. So, ato na lang ni siyang i-BMW. Okay? BMW. And then this engine. And then, this is, for example, Raider. For example, Raider. BMW, let's say, the BMW, ang iyang manufacturer is Mitsubishi. So, automatic, mo inherit ta dito sa Mitsubishi nga object. Okay? So, suppose lang, example lang niya. And then, we know nga, kani, automatic, this is called is-a. Is-a. Automatic, is-a na siya. Is-a. And then, ang saan man na ito pag-apply has-a. Observe din here, BMW, this is a type of car. And Raider, this is a motorcycle, no? Okay? A bike. So, we do know nga this type of bike has an engine. And BMW has also an engine. So, why not BMW was composed of engine also. So, dili siya arrowed nga line. Observe sa activity. Okay? Natay dili arrowed nga line din hiya. Okay? A simple line lang siya, no? With no arrow indicator. So, i-line na to siya, none.
Okay? And then kanipod si Raider has a engine. Okay? Has a na lang ni siya automatic, guys. Okay? Has a. Later mahata ko daghang example for has a. Okay, has a. Actually naka-implement naman tag has a katong sa mga previous program na to. Okay? Raider has a engine and then BMW has an engine. Okay? For example, we have a field here that x is equals to 10. Automatic ma-inherit po na niya, no? X is equals to 10 and then dinhi BMW magamit po niyang x is equals to 10. Okay? So no need for us to rewrite x is equals to 10 here. No need for us to rewrite x is equal to 10 here also sa BMW. Okay, nakasabot na sa concept sa has a and is a. So further details sa has a, so we will program this type of concept, no, kaning has a BMW engine Raider. So let's say ato siyang kung ano, no. Okay, so unsaon siya, so atong program, so very simple program lang, no. Dili siya kuan tan-awon, complicated kay tan-awon. So ato na lang ning i-car, okay? Para di na ta magre-write sa ato ang kuan. Di na ta magre-write sa ato ang code. So mag-start ta sa car and na din hiya ang main, okay? Public static void main. Unsa pa to nga class engine, isunod na to ang Raider. Okay? Raider. Then natin Raider. No, class. This is a class. Class Raider. And then napo tay kato ilahang composition. Class engine. Okay? So natay int x is equals to 10 din hiya. So how do we implement has a? So sa ato ang main, ang una nato i-instantiate si car. Okay, himo na tong object kay diri sila tanan nahimo mo silang object. Bantay mo? Di ba? Nahimo silang object. So ato silang tanawan himo na tong object car BMW is equals to new car. Okay? And then automatic ma-invoke na pag atong i-instantiate si car, automatic ma-invoke pud biya dayon ang iyahang constructor. Okay? So na-invoke na dayon ang iyahang constructor. So car, unsa na din atong buhaton? Atong buhaton ani atong i-instantiate pod. Okay? I-instantiate pod nato si engine. Engine ANG is equals to new engine. Okay? Automatic, no, magamit lang ta og new nga keyword. As mentioned dinhi once makagamit tag new nga keyword. Sa is-a, once mo gamit ta og sa is-a relationship, once mo gamit ta og extends. Pero sa has-a, once mo gamit ta og new nga keyword. New nga keyword. So new. Automatic nahing-ani na din siya, guys, no? Nahing-ani na din siya, no? Kaning car, no, na-connect na din sila. No, na din sila yung relationship has a. Okay? Car, engine. Automatic. Hinganaon na siya, guys. engine is equals to new engine. And how do we acquire 10? Mayroon na taog, for example, gusto na to i-print, or for example, na kay variable din sa car nga int AVG is equals to 10. So pwede na din kamo ingon dinhi ang AVG is equals to PNG, no, for AVG plus 10. So gi-add ra nimo ang duha ka value, ang 10 ni engine ug ang 10 ni car. Okay? Wala mo nalibog sa code. Or akong point is igamito na to ba ang 10 ni engine. Mo tong gingon ako ganina nga no need for us to rewrite x as 10 dinhiya. Di na ka moingon pag x is equals to 10 na po dinhiya. O di na ka magre-write. So ang imong buhaton is
i-access na lang nimo ang member aning ENG. So mayon lang ang system .out.print line and then i-print nimo ang X. Okay? So magwandar man pud kung dili nimo i-refer ang ENG. Unsa man ang X? No, di kasabot si Java Virtual Machine. So mayon di kag X, no, ENG nga X nga part kang ENG nga engine nga class. Okay? Okay. Sunod nato i-instantiate ang Raider. Himon po nato siyang object, no, Raider. So Raider raid is equals to new Raider. So yan na lang ka-simple, guys. So pag agto po din hiya, so ato ra po siyang nga naon. Okay, human. Wala na nalibog. So wala naningog, so wala gid ay nalibog. Yes, sir. Okay, so klaro na lang siya ha. Okay, mo na has a. Once makagamit tag new nga keyword, new. Kani, new, di ay kani day nga new. Dili kani nga new kay nag-create pong tag object ani. Kani siya nga time object and then nag-create po siya another object. Out niya, no? Pinaagi sa iya ha. Okay? Through niya, so dinhiya. And then siya pod i-create na to siya object, Raider, and then out ani nga object naka-create na butag existing, nag-create na butag another object out sa existing nga object. Okay? So mao gyapon nga concept. This is called relationship gyapon. Okay? Okay, so proceed. Am I too fast? Okay ra. So padayon na. I hope nakasabot mo ha. Magchat-chat na pod nga nalibog. Okay. So is a and has a differences. So mo ni, okay? Is a class bike, Pulsar, believe Pulsar is a type of bike. Mo nang nag-is a siya. Pulsar is bike. And Pulsar has a engine. Okay? So klaro na siya ha. So why use inheritance in Java? Nga naman. Basically for method overriding. Okay? So later no, pag magmoabot na ta sa polymorphism, masabtan na nato ning overriding. Di ba nakasabot na mo basic concepts of overriding katong nagtudlo ko sa inyo ha of constructor override. Wala pa di overloading ra na ito. Lahi di ang concept sa overriding kay ang overloading is nakay same name nga methods sa single class. Pero ang overriding is nakay similar nga methods on different classes nga naay relationship. Kani sila duha. Okay, for example, maghimo kag method dinhi ang int add, okay? Ayon na para confusing sa inyong assignment. Ayon na i-bother niya kay para pa ni sa next natong meeting. For example, hatag lang to mo this explanation, no? For example, we have method int display and na siya parameter nga x. Okay? So dinhi apod, although nag-inherit siya, wala niya gi-rewrite. Iyang gi-rewrite gyapon, although nag-inherit na siya nag-inherit na sila relationship, pero iyang gi-rewrite. Nganong gi-rewrite kay na siya different nga implementation. Dinhi a double or string. String iyang dawaton. Dinhi a x. Int ang iyang dawaton. Okay? Pero pareho sila signature, pareho sila name. Okay? Supposedly dapat dili na siya mag-type. Okay? Di ba? Kay pareho na mag-name ni. Pero na sila different implementation. Okay? Ang isa dawaton niya string, ang isa dawaton niya x, int. Okay? So mo na ang overriding. Sa overloading, kuan man to common methods nga naa sa single class. Okay? Pero nag-differ gihapon sila sa implementation. Okay? Hingaan naman ang difference nila. Okay? So I hope klaro na siya ha. Okay, so proceed. Other
other good reason for using inheritance in Java is for code reusability. Mao gina guys, code reusability. Okay? And then the syntax na ba yun? The syntax of Java inheritance, yan, a subclass name extends superclass name. Okay? And then Java inheritance examples, observe sa simple example din ano. As displayed in the above figure, programmer is a subclass and employee is the superclass. So we know nga ang programmer is a type of job and automatically the programmer is an employee. Okay? Ang employee, by default, di ba na siya salary? Once employee. Pero once programmer ka, you're different from a utility person or katong sa mga staff. Programmer gig ka, so nakoy bonus. Okay? Dili man tanang type sa job. Dili man tanang, we know nga ang programmer is a type of employee. But not all employee na ay bonus. Would you believe that? Tinuod ba? Is it true? Yeah, tinuod di ba? It's because Yes, sir. manang lasing aning implementation, okay? Gi-separate ang iyang bonus. Kaya kung atong daghanon ang type sa employee, let's say na utility, na ay staff, na pagi sa administrator. So, ang administrator probably o programmer na bonus, no? Ang utility maybe wala or pwede butangag, pwede na somehow nagi other objects nga part sa employee nga nag-extend sa employee nga walay bonus. Okay? Kaya kung tanan pang employee na ay bonus, unsay mahitabo sa kani? Guys, kung tanang employees, no, such as programmers, utility, staff, driver, etc. unsa pa, sila tanan na ay bonus, unsay mahitabo sa kani nga Ang bonus, sir, na sa employee, sir. okay, very good. So yung ana no, dili na ta mo right pag bonus dinhi dito na to ibutang sa babaw. Okay? So I hope klaro na siya ha. And then so mo na ni iyang implementation, no? Employee na siya float salary, and then sa programmer nagit siya separate nga field no money bonus. Okay? Okay, so that ends for inheritance. So walay pangutana, clarification. None so far, sir. So, simple naman kayo, no? Kaya ra? Okay, so this is your assignment, activity for today. So ako sang diliton sa ning samo. Yung diliton. Okay, so i-end na nako ang recording. So para sa kuan day makatag mo ni instruction na ni. Okay, so din hiya guys, make everything right. Mo na title sa atong activity karon. Ngano di ay? The group is tasked to correct this code by erasing or replacing and adding some of the class components. So observe mo diha pila ka class 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Na ay 6 classes. So unsay mong buhaton, i-replace lang nimo or i-erase nimo or mag-add ka sa mga contents, no, sa components nga naa niya diri. What are the components of a class? Nasa properties and methods. So pwede ka mag-add, pwede nimo deletean, kay nga na may tabo, balik-balik cycle lang akong istorya. Write your answer in the space provided. So nice space now gi-provide diri per section. So section DE1 diri niyo i-write. What you are going to do is, for example, to unsa may naa din ha i-correct man na nimo. So tan-aw nimo, i-copy nimo sa imong notebook class calculator. So for example dinhi class calculator. So paste lang ka din unsay gusto nimo nga sticker or gusto kag box ra gyud typical box ana ra ka din okay? And then kung gusto kag sticker, mas nice man sticker guys. Maklaro gyud ba gusto kag sticker, for example kani paste na nimo din and then mag-add. Pwede po ka maka-perform o copy-paste. Control C,
and then paste. No, mo double na dahil na imuhang sticker. And then kung gusto ka mag-perform og line, i-click lang na nimo padulong didto. Okay? Kabantay mo ang iyang line is straight line. So nara dinhi atanan imong settings, guys. Okay? Kung gusto nimo i-adjust, gusto nimo butangan siya connection, so ingani. And then ang iyang end butangan nimo, so double na siya. Okay? So dire inan na to para mo connect siya. Kung gusto ka curve line, so ingana. Okay? Or gusto ka i-adjust ang iyang weight. Okay? So din naragitanan din mo pop up na sa babaw ang imuhang imuhang options. Okay? So ingana. Okay, so deadline to mag-end ang atong activity until 9 p.m. tonight. Okay? So wala na other questions? So Sir. asa may isahan ni ang isahan is Sir, clarification lang, sir. yes. Kanang ako lang i-clarify lang jud, sir, kanang ang magbutang og extends is mauto siya ang child, di ba, sir? Yes, automatic. Yes, tanawa din niya, Hello? di ba? Si addition, Okay, sir. Thank you, sir. kining addition extends calculator, automatic ang iyang arrow padulong didto. Means nga si addition is a child of calculator nga class. Okay? So this is a parent class, Okay, calculator, sir. and then ang child class is the addition. Okay? So, guys, pwede mo mag-create og kuha ninyo as mag-Zoom ba mo or mag-Google Meet ba mo sa inyong section. So, pwede mo makikistorya no, makikolaborate. Kaya akong gi-expect din usa lang ka-output. Pero pwede mo mag-write din sa pinakaubos or asan mo gusto mag-individual activity mo and then i-collab ninyo sa inyong inyong classmate, yan na, okay? So mag-pick ko og leader per section. Kinsa man ang inyong leader, section DE1. DE1, kinsa inyong leader? Walay taga DE1, grabe na pod. Naman sir, na sir. Sir, sir. Ikaw, Frankie, sir. Francisco, Leader na mo. si Kuan, si Kisani, Sir, Lopez. Team na, sir. Frankie Rico ang kan sir. Sige, ikaw, Frankie Rico, ikaw ang leader ha. So, ikaw ang panuktan anang output sa inyong grupo. So, ikaw facilitate, ikaw mag-create og Zoom. Ikaw facilitate sa imong group, ikaw facilitator and leader, okay? So, for section MO1, Edgardo Daal, sir. Edgardo Daal. Aman si Daal. Wala man si Daal. Ikaw na lang. Ikaw na lang ang pulok ko. Azayala, sir. Si Ampulokyo ang leader. Bulok yun, sir. Thanks, Convert. Nagkuhan ko, sir. Nag-ulog picture ako, sir. Sa wifi. Restore. Unsa man imong kuan? Unsa Sir? imong family name? Restore yun? Sir. Lagi akong butangan diri ha. So, ang facilitator is si Restore. Para ma-note po na ako. Okay? And then, kinsa man dapat na imuli, dili po mo pwede mag-start kung walay mulid sa inyong section. Sa MO1, kinsa man? Di ko pwede, sir. Kay nagulog picture ako, sir, nga kuhan, wifi. Pag-sure di, oy. Lagi, sir. Si Daal, laman si Daal. Dili mo pwede mag-start. Si Fernandez, sir. Fernandez. Dili mo pwede mag-start. Jules Fernandez, sir. Walay leader. Sir, pwede na mag-leave sir Jules kay Fernandez, sir. Sir, pwede na mag-leave sir kay naamay pa sa leader. Sir. Pwede na Para may mag-leave group, sir. ang DE1. Ang DE1 pwede na mag-leave. Okay Ang sir, MO1, salamat sir. Mukhang Ang sa MO1 po, di ko sir. start ha. Ang other group, MO1, DF1 o NO1. Ang MO1 kani
Kinsa yung leader? Wala lang sir, wala lang sir, wala lang. Si Busa, si Busa. Kung sinsa, Isa man. sinsa, ako sinsa. Wala lang sir. Yung bulo. Sige, facilitator. Ako na lang sir. Si Busa. Okay? So ikaw create sa kuan ha, rooms nila para magkuan mo, collab mo. Alihog. Sir. Sige, start na mo. Thank you. Sunod sa DF1. DF1. Walay DF1. Na sir na. Isa may mo kuan, volunteer. Mo facilitate. Dili necessary nga mag-zoom gid mo no, pwede ra mo magkuan, create mo group chat, kamoy bahala. Chat na lang mo. Pwede po mahurot yung data. Sige. Facilitator, DF1. Kisa may DF1. Walay maningog. Kisa may DF1. Gawang asan. Si Musiko. Ako na lang sir, ako na lang. Musiko. So, pwede na ka mag-create o group chat, no? Para makastart na mo. Sunod sa NO1. Kinsa man ang member sa NO1? Si Kuya Glenn na lang. Kuya Glenn? NO1? Wala? Sir? Di mo pwede mag-start. Naman. Ha? Si Palasan. Yes, nice. Si Palasan ang facilitator. So, okay. So, start no. Thank you for... Sir, Sir. Sir. Yes.